Sepertama pemasok kelem kamar. Depak kelem kamar kanceng dari luar rato pasaken tok. Akan tok. Rato pasatanya. Bentero dadi menteri engki rato. Tangken tok ria beceng apa om. Karena si menteri ini ketero dadi menteri senyata no beceng kenton rato nika kentro yang kata pahmakomo aduh ampun rato kenton ajunan room make beceng kebele ro napeh de bener rato been tak pantes dadi tang menteri keluar jak ledeng badeng tang kentok beceng kebele ro been lecek keluar rukaruan tedrema Tedre, depak keluar tanya aki wi kedua. Terima ke enjo iku. Yuji dak remah ban bi rato. Apa je rato rebeni atanya apa-apa. Rato akan tok pas atahnya ka sengko beceng apa room kenton beceng. Dadi bu ibu tero tak tero andi laki pada saw Nabi Ibrahim. Nah, gula tanya ke bu ibu tak tanya ke lakian. Bu ibu tero tak tero andi laki pada saw Nabi Ibrahim ongkuan mantar taka hajat Nabi Ibrahim ini kerajina dua apa Siti Saro sarang Siti Ha dua ini kan Nabi luar biasa tero tak tero malah burung seteruan nih kata ndak remet beda toko nikah rabi ini nasi tung terus sampeyan nanti laki agak menikah Fir'aun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Al-ayah sadaqallahu maulana al-azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bis sunnati wal qur'anil mubin wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna khalisatan lil wajhil karim. Amin amin ya mujibas sailin. Amma ba'du. Hadratal masyayikh seteja para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji setejenah tanpa terkecuali sampun hadir nang majelis Kak Dintoh langkong-langkong ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Saleh Hashim selaku ketua yayasan Al-Ikhlas
Ajunan Semulja Hadratal Mukarram Kiai Sirri, Ajunan Semulja Hadratal Mukarram Kiai Imam, Ajunan Semulja Hadratal Mukarram Akhina Fillah Walillah Kiai Haji Abdul Qahar, Ajunan Semulja Hadratal Mukarram Haji Zainur Razi, sarang seteja para kiai selain sedeka asma agung ajunan setong bersetonga abdina tak bisa mator, namun sedikit pun tak ngorang narasa hormat tor takdim abdina deka ajunan seteja akromna wa ata'na rahimakumullah. Sa'adatal kuroma seteja para sepo, para tokoh, baik tokoh agama otabana tokoh masyarakat, sesepo kampung pemangku desa, bapak kepala desa Bileh Porah Rebe Eki, beserta segenap perangkat-perangkat epon seka setejana abdina hormati, seteja panitia pelaksana haflah akhir sanah Yayasan Al-Ikhlas yang diprakarsai oleh segenap jajaran Dewan Asatid beserta segenap para simpatisan juga nan alumni, seampun saling bahu membahu bersusah payah angorbanaki tenaga ben pamikiran juga nan tak sakoni artah demi suksesnya acara Kak Dinto seka setejana abdina hormati. Muga-muga seteja pengorbanan ajunan sekecil apapun ica tetatining Allah sebagai tambana amal kebagusan amal ibadah seeka teremah mungku ajunan epon Allah juga nan ica teta sebagai wujud pengabdian li'i'la'i kalimatillah li'izzil Islam wal muslimin, sehingga seteja pengorbanan ajunan kengi ngabebelesen selangkong sae langkong sampurna baik nang ialam dunya langkong-langkong pagi nang ialam akhirat, amin Allahumma. Ajunan hadirin bapak-bapak kaum muslimin sarang ajunan hadirat epu muslimat seteja wali murid seteja wali santreh seampun hadir nang majlis Kak Dinto beserta seteja masyarakat Bileh Porah Rebe, para undangan setejana seka setejana sami-sami mulja tor muka-muka terus mulja akina sarang Gusti Allah, mulja ialam dunya juga nan muka mulja paki nang ialam akhirat, amin Allahumma. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Aropa aki ungkapan rasa syukur abdina dak kaajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, karena emalam samangken gak dinto abdina ajunan keparengan nikmat sesangat raja ki eparengin barokah umur, eparengin kesempatan kaangkui bisa aki pangki selera along polong bermujalasah nenge majlis sesangat mulja Kak Dinto dalam rangka haflah akhirus sanah Yayasan Al-Ikhlas yang diisi kalaban pengajian umum. Muga-muga papanggian Kak Dinto senantiasa asar ngakalaban ridho epon Allah subhanahu wa ta'ala, apek-taapan sapanapan manfaat ban barokah dek kaabdinah sarang para ajunan seteja, lebih-lebih muka-muka kelaban barokana majlis malam mangken Kak Dinto seteja potreh kaula ajunan seampun sataun menimba ilmu nang Yayasan Al-Ikhlas Kak Dinto, sekecil apapun ilmu yang telah diperoleh, muka-muka tetia ilmu seasareng kelaban an-nur Gusti Allah, teti ilmu sebarokah tor manfaat, teti ilmu seteti sabab keselamatan
ilmunah tetia sabab kamuljaan, ilmunah tetia sabab keontongan dari dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Salawat dan salam kalaban ungkapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngireng kita haturkan dek kaharibaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan muga-muga abdinah ajunan keluarga benak foto satejenah kenginga pertolongan dari ajunan epon Allah paringna kekuatan kaangkui senantiasa mengikuti sunnah-sunnah epon lalampa epon perjuangan epon ajaran epon qaulan wa fi'lan dhahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para rabu hadirin wal hadirat sesami-sami mulja, malam mangken Kak Dinto Abdinah tidak akan membahas tentang bagaimana pentingnya pendidikan dek kapotra-potre kaula ajunan. Cak maturana Abdinah tak ngaca ke dek para ajunan seteja kaangkui sadar pendidikan. Karena zaman mangken para rabu zaman ampon maju, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah begitu dahsyat sehingga masyarakat kaula ajunan seteja ampon tak parlo pole kaangku iya cek sadar dalam bedana pendidik engki nawengki cuman abdina ajunan seteja parloh kaangkui ker-miker ngereng apek rempek arang sarang karena bedana haflatul imtihan Kak Dinto para rabu. Kak Dinto bukan semata-mata ingin memberikan apresiasi deka siswa dan siswi Kak Dinto. Setiap tahun ibadah aki Kak Dinto lebih kepada ingin mengajak kepada semua komponen pendidikan yang ada langkong-langkong dek keseteja wali santre kaangkui areng sareng pernyoonan dek kaajunan epon Allah kaangkui nyoon tolong benyoon perlindungan dek kaajunan epon Allah kaangkui potra-potre kaula ajunan seteja karena kabedaan samangken ben sepekal deteng Kak Dinto tantangan bagi kita sebagai orang tua dalam rangka aja genak potoh pakun teti orang sae Kak Dinto ampon sangat berat karena mangken Kak Dinto perkara se arosakah ben sema bagusa ampon lebih banyak sema arosakah engki napa engki kaula ajunan tak mampu mon ngampuaki kemampuan abek tibi tak mampu punten mon tak keng abek penika ngadupok dek kaajunan epon Allah nyoon tolong dek kaajunan epon Allah abek tak mampu karena kaula ajunan Kak Dinto termasuk generasi si ampon talebet sementara potra-potre kaula ajunan Kak Dinto ampon generasi zaman now engki nawengki sedaya nalarnya Kak Dinto ampon lebih canggih sehingga kaula ajunan seteja manabi tak kinga oleh pertolong na Allah acora ecoko cuwa bena anak kaula ajunan mangken potra-potre kaula ajunan ku tekun ampon Android sementara apa sepono ki bakun ku HP not ninot engki nawengki ting potrana ampon amain TikTok, amain Instagram, amain Facebook, ting seseporeng sepona apa Facebook rejong tak ngaoningin wararabu leuneng hal Kak Dinto milana toreh
gunaaki kesempatan malam mangken abdina ajunan along polong nanging Kak Dinton niataki kangku nyokoren ilmu seampun paringaki sareng Gusti Allah Kak Dinto. Muga-muga kelaban kesyukuran Kak Dinto dadi asbab toron rahmat dari Gusti Allah. Karena manusia paling ontong odi alam dunya Kak Dinto iki manusia paling banyak ngoleh ka rahmataipun Allah, paling banyak ngoleh ka belasna Allah. Amin Allahumma. Para rabu tantretan sedaja sesami-sami mulja manabi ampon kenging kabelasan dari Gusti Allah parosaken kabadaan pabuduin kabadaan manabi ampon ngaoleh kabelasna Allah insyaallah nak poto kaula ajunan sedaja bekal elindungin bi Gusti Allah dari perkara-perkara sebisanya bepaki potra-potre kaula ajunan sedaja terjerumus dalam jurang kehinaan. Amin Allahumma. Para rabu tantretan sedaja sesami-sami mulja mila dari Kak Dinto para rabu ilmu Kak Dinto ampon ngageli cek bahwa sangat penting manabi kaula ajunan sedaja tero andi anak penter pangaji pak sekolah tero andi anak alim pangaji pak sekolah pamonduk bisa alim bisa penter tapi menabi kaula ajunan tero andi nak foto sebagus tak cokop kun pangaji tak cokop kun pak sekolah tak cokop kun pamonduk tak cokop punten. Karena anak Kak Dinto para rabu anak Kak Dinto furu sementara orang sepo Kak Dinto usul ibarat aki kajuan anak Kak Dinto ranca orang sepo Kak Dinto bungkah rancak bisa adaun rancak bisa ngembeng rancak bisa abua Kak Dinto manabi bungkana sehat iki nawengki jadi montro andi arancak se abua adaun abua Kak Dinto si parlo era betin Kak Dinto rancaan apa bungkana jadi kaula ajunan je amim petro andi anak foto bagus mon bungkana tak berusaha kanggo dadi reng bagus mon kuntro penter mangken lembaga-lembaga di setiap kampung ampon beda madrasah setiap desa ampon pondok-pondok pesantren mangken sudah berdiri di mana-mana bak jamur di musim penghujan bida kelaban lambak 20 tahun 30 tahun setopongkor madrasah Kak Dinto kening bitong tiap di setiap kampung nyaria orang alim epong kampung Kak Dinto kening bitong sarjana rang-rang para rabuna apa boleh profesor doktor mangken nang epong kampung ampon beda sarjana ampon beda lulusan luar negeri nyari profesor doktor ampon langalarsa tapi kebedaan mangken sangat jauh berbeda apa yang kita saksikan bersama ketempeng kalaban tahun-tahun selambe lambe orangnya tak pati pinter tapi kebedaan masyarakat sosial politik sosial masyarakat Kak Dinto celep tak pada ben mangkin iki namanya engki lambe nyabak sepeda motor pengkir lorong 2 hari 2 malam tak kira bedereng nyeting mon mangken jak sabak pengkir lorong sabak ilem kamar ekoni tingkat pendidik na menengah ke atas tapi benih pas atambe saya makin setiap hari kita disuguhi tayangan-tayangan yang membuat hati kita miris ketika nengah televisi sudah bukan menjadi sesuatu yang asing bagi kita ketika ada seorang anak dibuang oleh ibunya hanya karena hubungan yang tidak direstui. Sering rebenare kaula ajunan sering ngetelak bagaimana kenakalan remaja dari saking bejatah moralnya sampai gara-gara kunkeng karena tak beri pese ada seorang pemuda mate enreng tuana Kak Dinto ampun biasa kita saksikan letak tak kerja boleh engki nama engki
nila dari Kak Dinto para Rabu abdi ngaja ke tidak kawali murid panika mun murid panika panapa cepon ustad bagaimana cara murid andi ilmu bagaimana cara murid mangken lebenya ampun metode metode akselerasi cara baca kitab dengan cepat cara baca kitab Al-Quran dengan cepat itu ampun lebeda seteja cuman mangken kita sebagai orang sepo Kak Dinto para Rabu dek remah abe sebisa usaha dek remah anak Kak Dinto bening namong penter bening namong alem tapi bagus Allahumma sholli ala Muhammad karena madrasah Kak Dinto bidah kelaban institusi pendidikan yang umum sabora karena madrasah Kak Dinto basicnya tidak hanya ingin mencetak generasi yang pintar tapi ingin mencetak generasi yang benar tidak hanya benar tapi baik pintar saja tidak cukup mangken tapi harus bener saja tidak cukup tapi kudu bagus karena odik Kak Dinto benikun urusan salah bener para Rabu karena tak sekapina perkara bener nikah bagus juga tak sekapina perkara bagus nikah bener macora aleng-oleng cepon pasera kiai pak keng le bener le pakun bagus pak keng le bagus pakun bener mangken dimin para Rabu tergantung situasi dan kondisi lah pesantren madrasah Kak Dinto aropaki lembaga pendidikan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai etika dan nilai-nilai akhlakul kari artena make bener mon tak bagus bi kiai ini ketek bagi kalako juga nan make bagus mon tak bener nenge madrasah tak bagi kalako karena odik benikun urusan salah bener contohnya kiai tak sekapina barang bener nika bagus contohnya abek nika make bagus abek nika make bener nika bi kiai biasa nika pesantren bi ustad abek make bener nika usabes ngabes geluh siapa sih salah make abek bener mon sesalah tapak kareng tua tak oleh lak mancelak make abek bener mon sesalah tapak ka guru cek panen tengah kiare Kak Dinto make bener tak bagus contoh panjenengan sebagai orang sepo ngetela anak tak abejeng ngalaki pos apa pak bes anak ben mak tak abejeng duhur cong ya basaki mak guna lenteng menolo amain ke barat ke timur ngalaki pos apa tabeng tokol dari pos apa king mon panjenengan sebagai anak ngetelak ring sepo tak abejeng cek papa ada kelaban ngadepi anak kento make bener tak bagus pola ngetelak apaan benembu tak abejeng panen ku aki pos apa sampian nih pak ada pelok-deplok nanya basaki kong jerukongan mulai gelek tak kata manen duhur tak abejeng asar tak abejeng panen aku aki pos apa pan benembun nikah make bener tak apa engki napa engki jadi mangkana para Rabu akan sangat jarang sekali mun hanya lembaga pendidikan Islam si hanya madrasah atau pesantren ketika bedesitung hal perkara si salah tapi Kak Dinto berkaitan kelaban guru Kak Dinto para Rabu tak panggempang mon madrasah pas orang panikapah nenteng arek ngobor sekolahan bitu kelaban pendidikan umum sering kita melihat tayangan berita ada lembaga sekolahan yoper di masyarakat guru perkara aki anapa aroma bener mengabaikan nilai-nilai etika engki nama engki kan mon madrasah jarang menikah para Rabu keng mon sekolahan umum bila aroma bener make sekolahan make guru perkara lemon pesantren punten anak-anak kita itu dididik bukan hanya benar tapi baik artinya make bener bas ngabas gelu jong
Maki aban bener mun sesalah tapak kareng tua cek lak mancelak maki aban bener mun sesalah tapak ka guruna cek pahacak tenaca ajar ya tak bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh boleh, contoh sederhana. Kenapa barang bener kayak tak bagus? Panjenengan aja jalan, siapa bi orang? Kama ayu, tak ada di dimah, di budi, salah apa bener? Salah apa bener? Nika bener keng tak be kama teh ka ada di dimah di budi terus nyempit agak nih kamu tak beda baca ngapur ke cedak ada nika make bener tak be tak bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya tak kok pada nabi cerita nak bulan nak kiai ka aru deki ada rumah bi kiai pesenin bulan musim nambere Osom lala kiai mio sapa pesenan ke bule cong kok jalan na cong benjeg ya Roma deki mun beda bareng ngabuka kodungi ya saya ke maksud kiai jajan bendeeren malam kiai mios kalau 10 malam kontrol bi ke bule jajan aku dung kapi deeren nang tepas aku dung kapi lebet nang dalam tengah ngetelaknya marine gudang dut akademi tangit daya den TV cek reng-lerengit nyaman si hanya mas samper ta sengkap si kabula enggak kada bunak ya mun beda bareng ngabuka pakon kodu enjan si kabula ya kodung na dari apa ngangkui kodung ngasopluken raja gendu dibudin lah kobah namo kodung ngacangker hari jorak ngamengam re jadi saya kebule sambil metem bah kodung aki batin aki buruh tak abit kiai Rabu muka labeng ngetelak kodung cangker lah kok nongkok aduh jangan ya hari adul lah berian ya dul kak dinto ya eki kak dinto siapa nyabak kodung cangker abtina nyon sapora kiai debuna ajunan kelak manabi beda bareng buka pakon kodungi abtina tak mangki kodung sengepas kiai gocan adul tak salah gula siap jadi pengacara aja saking apa perkara anapa kalimatnya kiai jelas mun beda bareng buka kodungi nika bener keng tak be jadi cak lapa-lapa ngodungi cangker sampean. Engki sebalik kesami para Rabu. Tak sekapin na bareng bagus panika bener. Tergantung situasi dan kondisi. Kan mangkana nang pesantren nang madrasah panika beda kalimat afdalul ilmi ilmul hal. Paling utama na ilmu nikah ilmu keadaan yang bisa tahu situasi dan kondisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa bareng bagus keng tak bener? Contoh adzikir ni bagus napa punten? Engki kor tepak kenangan nah ben waktona. Omah masuk ke WC bah ngampar sejodoh bah saya ledek ke baru afdalu dzikri wa'lam annahu qawluh la ilaha illallah la ilaha illallah ilm WC nika make bagus tak ben otaba pola lebur kertikeran mulai di pondok lulus sekolah mulai dewak ke rumah keluarga abenan di binian di anak patak le mulai dari masjid tologon seminggu sekertikeran ting binina telah watu-watan kak berasa tada astagfirullahaladzim astagfirullah abis angona anak kak subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar cermat kia sebini mangkat kia ke masjid keng tak nyambi tasbih nyambi soblukan sosotel debak ke masjid baju ke pagi ke cedak ke selake wah tabu di atas kakan tasbih jeriah gua nikah make bagus tak ben oh tak ngaji reng ngaji ini bagus napa punten bagus tapi mau disebut kecorongan para Rabu
Kol 10 malam, kol 12 malam pangaji sebab kecorongan. Tak tahu cek malah beda sekeringnya benar Senin Kamis. Mada aja terus istirahat datang dari jalanan jauh lah tak ngedot edung. Kenapa? Terganggu kelaban munyina corongan. Tinggal tegur bahlak manjela. Mak ngaji kecorongan. Boh, tak libur ke Quran, Bon. Bobo ning tak lebur ka Quran sampeyan pak keng lebur ngaji pak keng lecek lebur ngaji mak kita sebab kecorongan pada mangken beni wektu engki napa engki ngaji na bagus aganggu na beni kasih haram karena orang lain juga punya hak engki napa engki milana tak kelero ketika beriin menika Menteri Agama ngatur masalah corongan enten nikah kula beni ngomentar na masalah na pernyataan na Menteri Agama kula tak ndik kapasitas untuk mengomentarinya beliau nika tokoh nasional kula nika kunreng kampung engki bon ketetian yang sebenarnya kula tak oning tak kok kelero bulan mangken nika akhir zaman lah akhir fitnah cek rajinah repot mudik nang zaman akhir menika kala serba repot acaca jujur kelero lecek keleruan boleh engki dah engki kula bah ngaengan beda tunging Pak tunging engki tunging sebelum debat ke masalah imtihan dia lambek beda menteri Pak menteri nika meninggal karena meninggal tak ada sagentiah akhir rato muka sayembara akhir banyak yang daftar dari ratusan orang ini ke saring Pak Hetamo poluan dari sepuluhan menikah akhirnya tersaring 3 calon 3 kandidat yang dengan kapasitas keilmuan pada kemampuan yang tidak jauh berbeda jadi telok calon kuat nih Kak akhirnya ratoh nguji langsung Allahumma sholli ala Muhammad edimma calon menteri setelok panggil sorong ngadep kengkok tung situng kalem kamar oh engki ratoh jangan pengawal akhirnya calon sepertama yang masuk kalem kamar depak kalem kamar ganceng dari luar rato pasaken tok akan tok rato pasatanya bentro dadi menteri engki rato tangken tok ria beceng apa om karena si menteri ini ketero dadi menteri senyata nah beceng kenton rato nih kakek yang kata pah makomo aduh ampun rato kenton ajunan room make beceng kebele napeh de bener rato been tak pantes dadi tang menteri keluar cek ledeng badeng tang kentok beceng kebele been lecek keluar rukeruan teh terima Dere, depak keluar tanya aki wi kedua. Terima ke enjo iku. Yuji dak remah ban bi rato. Apa je rato rebeni atanya apa-apa. Rato akan tok pas atahnya ka sengko beceng apa om kenton beceng. Dadi engko teroyang kada dadi menteri make beceng bingko ke belero om. Dak remah jan rato pate terima ban. Iya. Pola yang keplecek ledeng badeng beceng belero pola ke ngerator ya tero andi menteri sejujur iya pola iya tuli ban jawab akhirnya nomor 2 masuk ke dalam kanceng pola di luar bentero dadi menteri engki rato tanggen tok ria beceng apa om nomor 2 enggak gila arung ngocak om kelero pola rator tero andi menteri sejujur seborana rato tangken tok re beceng apa om engki nyon sebora rato ajunan rato make kenton rato na beceng iku dari manjan rato keluar bantak pantes dadi tang menteri karena bean ria tak bisa noto pentang kecubaan niku bantak bisa noto pentang aib keluar bantak pantes dadi tang menteri rukeruan boleh Teh mah dapat keluar tanya kiwi nomor 3 terima ke terima ben ngucak derem yang ngucak beceng jaruan nomor situng ngucak om terima engkau ngucak beceng ngebeleder bener
terima pada tak terima pokoknya rato tak bisa notopen ai peratong kok ria cucur gelun jan oh aku nengkok ria titi menteri jan andi jawaban apa ben mau deki kok jan si nomor telok pemasok Allahumma sholli ala Muhammad masuk ke dalam para rabu pada pertanyaan bentro jadi menteri kira toh tangken tok riba ceng apa om nyon sapora rato beceng apa om sapora na rato beniking tak jawab rato dan gula ampun sebulan aja bawa covid tak ngiding bau rato ibu jar alias peng dan gula keles marato perban tak ngiding bau rato bah misem bentang menteri ya gua jadi keberadaan mangken ni kabar Rabu gula lebih panjenengan kadang kita dihadapkan kepada situasi yang sangat dilematis ketika abak jujur justru kadang abak muka aib orang ting lecek penikah kadang-kadang nurani tak nerema engkila angan ngucap peng boy bentang iding kabur nyan kepala madrasah ro nyan ustad ro anu tahu kok peng napa boleh berkaitan kelaban guru na anak ketika sudah membicarakan aib pak guru sambian anguan peng kok tak tahu kadang jon lemak tinggal nama gosip saya gosipin tabak ka guru nak pas jon ngitek jon tok kotok bentang ngiding kabar ya orang letak ngiding kabar ki kabarin para kento kadang senyebab pagi elang barokah dari ilmu anak foto kaula ajunan seteja Allahumma sholli ala Muhammad para rabu tatretan seteja sesami muljak jadi dan kula ngajak ke kangkui benih namong sadar pendidikan toreh kita sadar barokah na ilmu kak dinto sangat penting orang lambak panika ketika mengaji anak sekolah anak seeta bengkada barokana barokah ni ke ibarat aki setrum tak padeng kamu bener yang bila pora reba ni kang ngetela setrum lu huluan bed sobung tapi barokah ni bisa dirasakan sima kelengeran orang ni kebeni kabel bu setrum para ajain kabel lamun tada setrum mai kebain mainan bina kana pakai ni kabel keng mun beda setrum mah aboh mak boleh senak kana make senok gono cit ngecit engki nawe iki ni ka barokah ilmu maka walaupun sakoni napa boleh banyak sakoni keng mun barokah bararabu oh panika bakal dadi ilmu si manfaat tapi mun ilmu ni kata bareng kelaban barokah mak boleh metepa orang metepa aban tibi tak bisa sehingga banyak orang ni kan di ilmu na tuk langit tapi ilmu na tak mampu metepa aban tak mampu menghantarkan aban dadi orang seprat tumungku ajunan epon al sehingga kelaban ilmu na tak bisa mateti aban kangku teti orang setakok dek ka Gusti Allah. Anapa sebab tak bareng kelaban barokah. Lah barokah kak dinto bisa oleh kelaban cara katipan apa? Dua nas dalam Al-Qur'an panapa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andai kata penduduk negeri kampung bisa kak dito amanu wattaqau dua panika syarat barokah mon kun ilmu para rabu kor endak ngaji endak ngapalaki endak ajar bisa ka oleh tapi barokah syarat dua nomor situng panapa amanu iman panapa iman kak dito pasera orang si andi iman panika Allahumma sholli ala Muhammad akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa orang si paling sampurna iman apa nikah orang si paling bagus akhlakah jadi santri si bekal ngaoleh barokah si paling raja ngaoleh barokah si paling banyak ngaoleh barokah engki santri si paling bagus akhlak kada kakuruna wali santri si bekal ngaoleh barokah ilmu na anaan panikah wali santri si paling tak
dimben se paling bagus akhlak ka guruna anak sajen tanda akhlak ka sajen habis barokana karena ilmu kak dinter raja tak raja na barokana tergantung penghargaan abah dek ka ilmu terus tak terus sebarokah si bekal terima tergantung bagaimana kita menjunjung tinggi dak ke ilmu gila. Semakin tinggi ilmu kita junjung maka semakin deras barokah yang akan kita terima. Semakin rendah ketika kita semakin merendahkan dak ke ilmu termasuk merendahkan ilmu ini kan merendahkan ahlul ilmi. Semakin abak tak ngormat ben tak ngargain dak ke ilmu ben orang-orang seteti sabab depan ilmu ka abak panika akan semakin habis barokana ilmu ka dinto sebekal eka oleh mantar selamat amin Allahumma kanongkana mun caca barokah panika taning ngangkui logika ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah tak depak orang sedepak kecuali orang panika aja gede kata takrama juga nan tak geger pasera orang segeger kecuali orang panika atingkel hormat atingkel akhlak. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu tandretan sedaja sesami-sami mulja kan mangkana monoreng kona panika kadang kangkui nga oleh barokan ilmu panika kalaban cara abek teh begitu amulja aki dok kakuru na anak sampai beda caan mon akuru kesitung orang make ke jemaah akuru sampai ke keluarga anak katra potrana lagi nek kene emol aki arapa arya potrana tangkuru engkau ngormat minangka ngormat deka ilmu sedepak kasengkok margana abana orang riak nika para rabu mon mangken benih guna guru ke jam aja makurun nah saya pakemet barok kakak dinto ibarataki cukan bedena ilmu orang lamba ketika mengaji anak masa sekolah anak bedena siapa kade sehingga ilmu nawa ketika ilmu naik oleh walaupun sekoni lah bedena lah beda kening sambil mulai anak apa walaupun sekoni ke beda orang mangken ilmu kempok bedena tak siapa ki sehingga ilmu na banyak tapi tak ada bedena mak boleh deba akar roma na gendrong lorong lah kalacer debak gendrong lorong lacer kalah nyakeen ka guruna tak aja gedek ka akhlak ka panika para Arab kento bedena ilmu tak abek tidak ka guruna kan mon ulama-ulama lambak panika antara ngaji ben abektena panika lebih banyak pangabektena Allahumma sholli ala Muhammad dadi jaga aja Pak Bu sampean make abek paya mangken panika abek paya tikel jaga aja niat napain ilmu nanak foto niat ngargain ilmu nanak foto niat akabai bedena ilmu nanak foto sehingga ilmu seikau lewan nika para rabu pola-pola kalaban paya na panjenengan lengki walaupun kadang tak ngerti kenapa saya sampayaki cara sarang mubali sarang penceramah sambian niat napain ilmu nanak foto pola-pola ilmu nanak foto walaupun sakoni kabeda kening sambil mulai iki na mengki amin Allahumma sholli ala Muhammad kento sebagian dari cara kangkui nga oleh barokana ilmu kalaban amul jaaki orang-orang seteti sabab depan ilmu kaabe kan sampai berdebu man lam yashkurin nas lam yashkurillah siapa orang seta syukur dek kepada manusana maka orang jeria tak tepak syukur ka Gusti Allah mun bede santre tak ngormat dek ka guruna berarti orang ini tak tepak syukur dek ka Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mun bahasana orang kona kan kol bungkol benih pas ada bu malam yashkurin nas lam yashkurillah mun bahasana orang sepo lambek benih semenika cong mun kesajurunggut karena letak bisa ngargain apa boleh kesetak padeng
nika bahasan rengkona mon ka guru na kanala tak bisa ngargain apa boleh ka Guste kaselapat deng kanala tak bisa ngargain apa boleh ka setapat engki na engki para rabu tandretan seteja sesami-sami mulja muka-muka nak foto kaula ajunan seteja benih namun oleh ilmu dari lembaga Kak Dinto tapi apereun kalaban enur Gusti Allah sehingga ilmu na teti ilmu sebarokah ilmu na teti ilmu sebisa neraen ka atena sehingga bisa ngamalaki dak ka seteja panapa si ampone kaoningin bisa abitaaki kay masehak ben sebatil amin Allahumma tung Kak Dinto bararam teti ngireng pasadar barokah nomor 2 abeli kecepon segelak cek bawa anak montero teti orang bagus tak cukup gune pengaji apa sekolah tapi abe montero andi anak foto bagus kudu ilmu lain dari orang sepo kudu berusaha kanggo teti orang bagus Allahumma sholli ala Muhammad kadang ustad beniking tak malain barara ustad ampun semangat tapi kenapa anak ketika ada pak ke Roma panika buduh kadang semu buduan rembek nika kadang tapak kering sepona ustad ampun leteng medeteng sing ngacong mon acaca apa jujur depak karo mana apaan sing ngajari lecek iki napa iki marencong mon beda tamoy apa kabele tade ya pas apaan tedung melekok dateng tamoy assalamualaikum apaan beda cong beda kak ruwak tedung melekok king soro kabele tade Jamimpe gula lebih samjan terandi nak foto jujur kalau kita sebagai orang tua tidak berusaha menjadi orang bentah ada contoh si paling ngepas Kak Dinto para Rabu untuk kita ikuti dan kita teladani dalam rangka untuk mencetak generasi-generasi yang baik kecuali para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ninto ulama Kak Dinto ninto para nabi iki namanya iki dari 104 ebu nabi Kak Dinto beda 313 saya yang kata ti rasul dari 313 Kak Dinto saring boleh beda segemi sewajib kauningin sareng orang mukallaf dari sesegemi Kak Dinto saring boleh beda paling ngetop beda lema nabi lema rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi situng Nabi Nuh nomor 2 Nabi Ibrahim nomor 3 Nabi Musa nomor 4 Nabi Isa nomor 5 Nabi Muhammad nikah 5 Nabi yang mendapatkan gelar ulul az dari selemak Kak Dinto beda 2 andi gelar uswatun hasanah nomor situng Nabi Ibrahim sebutaki dalam Al-Quran qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah contoh Nabi Ibrahim nomor 2 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah contoh Nabi Muhammad milana kaula ajunan benare ben malam pakun saya sebut 2 nabi Kak Dinto karena 2 nabi Kak Dinto selakar dadi bintang bararab Allahumma sholli ala Muhammad mon anyama orang Islam benare ben malam pakun nyebut dekat nabi sedua panika mun salat tapi ya mun tak bojeng gula tak kaca adora ketika salat pakun ketika tahiyat kan saya maos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina maka aja bu wa ala ali sayyidina tepat nyata nunggu sambil ngecek nih kata kok beda aliran nih benian karena beda aliran kadang sok masuk ke kampung beda orang kadang abajeng polana 20 tahun tak gelem sogi pah romorwan katahiyat doh saya ngakeng Ibrahim ria saya tak buat lu oba nyari nabi sesogian nih kok pasti oba kama sallallahu ta'ala sayyidina Sulaiman nih kok siapa oba nih kak nah karena Nabi Sulaiman ini kesoki para Arabu ratoh kaya raya lah kenapa Nabi Ibrahim dan kula acarita Nabi Ibrahim kento dalam rangka kaula ajunan seteja mencetak nak foto segus bagus
Karena Nabi Ibrahim sudah terbukti. Monta akaca aka terbukti bah akaca aka basera. Iki namanya iki. Akaca aka gula ki pada temu anak gula gini gini. Napa gula sukses acek mencetak anak gula menjadi nak foto seperti Allah. Pada kita bangki para Rabu. Tapi mau Nabi ampun terbukti. Iki namanya iki. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Ibrahim gak dinto selain andik gelar Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Khalilullah, Abul Ambiya, bapaan para Nabi. Apa-apa mak Nabi Ibrahim gak dinto mak andik gelar Abul Ambiya, bapaan para Nabi, sementara beda Nabi selebih sepo, Nabi Nuh sepuan Nabi Ibrahim. Bada Nabi Adam mak benih Nabi Adam si andik gelar bapaan para nabi mak Nabi Ibrahim punten Nabi Adam kak dinto Abul Bashar bapaan manusia mon bapaan para nabi kak dinto Nabi Ibrahim apa-apa mak Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim sukses mencetak generasi-generasi keturunan sidenya teti para nabi. Mun Nabi Nuh putrana drekah beni ahli swarga, rajina beni ahli swarga. Jadi tak pantas kangkui ngoleh gelar Abul Ambiya. Iki namanya iki. Mun Nabi Ibrahim rajina ahli swarga, putrana Nabi Ismail sampai diabadikan di Gusti Allah. Nang Mekah ibu diaki monumen nyaman makom Ibrahim. Iki namanya iki. Bagian Pak Ciaci saya pernah ada Pak ke Mekah ning nih. Ini ke monumen untuk mengenang sosok Nabi yang sangat luar biasa. Pasera Nabi Ibrahim. Rajina ibu diaki monumen juga diabadikan. Badan apa-apa? Sofa ben Marwah. Jadi ketika ada Pak ke Sofa ben Marwah pakun enggak karajinan Nabi Ibrahim putrana Nabi Ismail diabadikan juga bi Gusti Allah pasera Nabi Ismail ibadaki monumennya mana Hijir Ismail. Ada apa dengan keluarga menikah kok sampai segitunya Allah mengabadikan sampai perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim dan keluarga Naga Dinto diabadikan dalam salah situng rukun Islam si nomor 5 masuk neng rentetan pelaksanaan ibadah haji masuk neng manasikul haji. Ada apa dengan keluarga Nabi Ibrahim? Kan Kak Dinto perlu kita jadikan renungan, kita jadikan pembelajaran. Karena Nabi Ibrahim adalah sosok yang telah sukses mencetak keluarga ahli swarga dan melahirkan keturunan-keturunan ahli swarga. Tero tak tero? Allahumma sholli ala Muhammad. Bu ibu tero tak tero? Andik laki pada so Nabi Ibrahim. Nah, gula tanya ke bu ibu, tak tanya ke lakian. Bu ibu tero tak tero andik laki pada so Nabi Ibrahim? Ongkuan mantar tak hajat. Nabi Ibrahim ni kerajina 2. Apa? Siti Saroh sarang Siti 2. Ini kan Nabi luar biasa. Tero tak tero? Malah burung seteruan nih kata ndak remet. Beda toko nikah bini nasi tung terus sampeyan nanti laki agak menikah Fir'aun Fir'aun bini nasi tung Nabi Ibrahim rajin 2 Kanjeng Nabi Muhammad manusia paling mulia milih Fir'aun apa milih Nabi Ibrahim Kenny Ibrahim dan Allahumma sholli ala Muhammad. Mak tebak kejebakan nih ngaran. Pon, lemangken dan gula matorah salah situng rahasiana. Apa-apa Nabi Ibrahim ya Allah Taala mak parengin keturunan seluar biasa. Nomor situng lah karena Nabi Ibrahim orang bagus. Engki namanya engki. Tapi Nabi Nuh kan bagus kia. Tapi kenapa Nabi Nuh rajin nama tak
mata dadi ahli swarga, putrana mata dadi ahli swarga. Napa Nabi Nuh tak bagus? Punten pada bagus. Bahkan Nabi Nuh juga nanti gelar ulul azmi. Cuman sapanika para Rabu. Nah, nikah salah setengah. Apa-apa Nabi Ibrahim diberi keturunan segus bagus. Nomor situng Nabi Ibrahim nikah pelak bagus kareng sepona. Nah, nikah lebur abek teh dek kareng sepona. Pasere reng sepona Nabi Ibrahim. Pasere reng sepona Nabi Ibrahim. Ah, berdesa ada Bu Azhar. Pasere Azhar nikah tokang kebay berhala. Iki namanya iki. Walaupun pernikah dalam salah satu riwayat bani tepak reng sepo tepak, tapi bapak angkat masih sepenikah. Tapi Nabi Ibrahim Kak Dinto sangat ngargain dan sangat memuliakan kepada orang tuanya. Kak Dinto para Rabu, Kak Dinto sebekal dadi sabab abek panika paringin nak foto segus bagus. Dadi mon abek panjenengan kaula sarang panjenengan terus andi anak foto bagus abek nika kudu lebur abek teh tak nyake endek kareng sepo. Manabi kaula ajunan panika durhaka adek kareng sepo. Sabora ja mimpe akan melahirkan foto-foto sebagus. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Iki napa iki? Kita Kak Dinto akan mendapatkan penghormatan dari nak foto ketika kita hormat kepada kedua orang tua. Ben abek teka orang sepo Kak Dinto para Rabu tanpa syarat. Kengain tanpa syarat. Tak kudu bagus reng sepona. Tak kudu lambek reng sepona. Pola no beda kadang ton gula mah apa bukti ya kareng sepo jareng sepo pani ketak toman letolian katen gula tak toman abri sangkolan katen gula kan beda kadang orang agak pani kata iki sapora Pak mak pole kun tak abri sangkol mak pole kun tak abejeng reng sepo na kaula ajunan kafir sekali kaula ajunan sebagai nak foto tandi beng labeng kangkui bengal bendurhaka ada kareng sep. Nabi Ibrahim nih contoh begitu menghormatinya Nabi Ibrahim dekat orang sepona sehingga Allah Ta'ala paling hadiah lahirlah Nabi Ismail yang umur 12 tahun ketika mendapatkan perintah kangku isampili tanpa penolakan sama sekali ngireng apa menabi kalakar Kak Dinto perintah dari Gusti Allah insyaallah dan kula bakal sabar mun Ismail kanja pahapan mah ngocak jong kole mimpe jong ban soro sampeli bi pangeran mun tak wah ngocak abba tak terbalik Pak mapah kula saya sampeli aja kula ki Purwodi mata sampeyan kan sampeyan to bukan odi ning kawara Nabi Ismail perban burlebur bani kawara Allahumma sholli ala Muhammad jadi mun tero andi nak foto bagus mun kun tero andi anak penter pangaji Pak terang di alalem pangaji pak ajarin pas sekolah penter alim kok ndak ajar ndak ngaji tapi bagus tak cokot para Rabu ring tua kudu bagus iki napa iki bagus kareng sepona lareng sepone ka macam telok man waladakah yang melahirkan kita ayah dan ibu yang telah mengandung kita orang sepo menikah nyang sara Pak ngelahiraki kaula ajunan menikah nang sara tangki Bu ngandung nih kan nyang sara mon gula cengki mon soro ngandung angok mengandung mon gula orang terangan boy engki oh ngiser gula tinggi ngak perjuangnya seorang ibu nih kata apa ya Allah ten paten tangki Bu ya Allah tinggal marak lahir kayak sake ambu tinggal seru ke selake wi selake cengkol cak seruan pak yang larembi mayu mangkat ke bidan nih Pak tinggal pak ke bidan wi selake panika ini masuk ke dalam kamar selake nang luar posang alenteng ke barat ke timur selake arah apa Kak arah apa Pak bini rembi oh susah iya susah yang miya besaki bibir cekak pakun rogon yang susah jawab napa nih Kak ting saya dalam tuwata merengis bini lelawat tuwata ya Allah
buai sakit ketibi nika reng bini bagian kabaraan enten menika to nggih keng berkabar saraan jang tinggal bit bidan keluar berkak selake dek remah bu muka senapa bu banyak pernyoonan pak rajin sampian ki muka belu aku senapa benglah bengabu masa saben tada benglah beng janya banyak jacana pak sampian pak bini sampian kak roten baten pada dalam tore pernyoonan ungki bungki jakun gunatahannya bu kok masuk boleh ke dalam bidan tak abid bidan keluar pelo lengerai leperak selaki 2000 bu keluar bu aduh pak saborana pak rajin sambian nih ternyata tabak ke orang bini si andi pinggul sempit nih kebek melarat pak kula minta kesepakatan ke sambian dek remen nih cara nabu coba aja anak kula selamat bini kula selamat kita dek boleh pak kula minta sambian tanda tangan nih kekotu bede pelebaran jalan nih gua aduh pelebaran caranya dari usaha gunting pak ada nih kok mari gunting bu pah toroda nih kan tan pak mari guntingnya jadi boleh deki pak oh ngki pon tak anak bu sebenting bini gula selamat anak gula selamat gunting lah gunting bu keng jadi boleh deki bu ngki pak jadi boleh aboli boleh bidan ke dalam berkak selake ki nyosol bu motor boleh napa boleh pak jadi kapi ki bu kula tina ya bu jok mon sampian pak mendeng lah kayak gimana enggak kena si pak aben malolo tak tahu je dalam lengap kelengapan tangki bu perjuangan yang sangat luar biasa ketika anak empon keluar letak ngabas genteng benratin ya basaki sampurna walaupun dengan keadaan lemes karena tidak punya tenaga mengetela anak menikah sampurna engkau tanah sampurna walaupun dengan bibir yang pucat pasi merekah senyumnya dengan kepuasan alhamdulillah elang sakit endah mungkin sebelum lahir corak tak rem dia boleh ting lemare lahir ngetela anak genteng ku tak ngandung boleh iki namanya kan sampai beda lagu karo ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung boleh kan ada lagu dengar orang kena dengan kau mengandung melahirkan ngandung boleh ya rembi boleh mengandung boleh jadi kengain kentoh para rabu kaulah ajunan menabi tero andi anak foto bagus abek kudu bagus ka benga sepo jangan pernah menyakiti dak ka orang sepo mulai dari ki bedena sampai walaupun lampon tak ada walaupun lampon bedeneng yalam kopur bakun abek sebagai nak foto tak boleh nyakein neng sepo bede anak menikah nyakein benga sepo nejereng benga sepo nampon tada umur banyak para rabu pasera orang setengkan tak bagus nikah hakikat nyakein ke benga sepo nah fattakullaha wala tu'du mautakum Dabuna Kanjeng Nabi takwati bin kapi dak ka Gusti Allah bencek sakeen ya orang-orang salamate sahabat matur katipan apa jaran ring odiknya ken ring mate bisayyiati a'malikum kala bencu benteng kana tibin kapi jadi kaulah ajunan cek kok mebokok bisa ngekolen benga sepo engkok orang apa kata ngepak ben kata ngembuk cek pentahun bingkok nyampliaki sape kan betok kiai sama ture saya yonceng orang 5.000 orang saya yonceng king aben pakun tak bejeng kain pakun ngirim penyakit ke benga tuana aben pakun setretanan tak akor panika pakun nyakein ke benga tuana saya kelako pakun barang haram nyakein ke benga tuana nanti selamat deh. Amin Allahumma. Jadi montor andi nak foto bagus ketipan apa? Nabi Ibrahim abek teh dek ka orang
Nomor 2, panapa rahasiana Nabi Ibrahim gak ditoma bi Allah Ta'ala paringin rizki nak foto segus bagus. Nabi Ibrahim gak dinto andi wiriten. Napa wiriten Nabi Ibrahim? Wiriten Nabi Ibrahim menika benar tanda ada mun beni bi tamoy. Artena lampe. Mon tada tamoy keluar Nabi Ibrahim. Nyare orang ya cek ada Teti kaula anjunan montronin teh ya toren. Bocok ten kula beni pertama iki mangkat kula kuntar ke barung pah bitong kapi are kapi sebarung berempang kok semajarna kapi benar dak nikah. Terus menikah mentak gemet make porda ya. Benar keluar ntar ke barung ngebosen yang barung. Nabi Ibrahim nikah kaya, Pak. Kaya Nabi Ibrahim. Nika mun kadung kurban Nabi Ibrahim 100 ontah 300 sape 1000 embi. Ontah mungkin 10 juta kali 100 berapa? 1 miliar. Mun sape kan 300 seberapa? Bisa 1 miliar kieu tadi. Engki mun limusin wah 35 juta. Kali 300 2 miliaran. Lain embin 1000 embi. Dari saking banyak nembi Nabi Ibrahim gadin tadi. Setiap 1000 embi penik si aja ke beni orang patek duaan 1000 embi patek 2 paten benih si aja gembi Nabi Ibrahim ni kebeda torana ikalongin emas agak tade. Jadi situng patek kalau ngamaneka dari emas agak tade. Situng patek kalau emas dari tade. Agak tade nih bungkol 2 patek ini ke aja ke 1000 embi tingitong bitong paten melolo lebih 1000 2 patek aja ke 1000 embi ting paten melolo itong bitong lebih sikapi akalongan emas gak agak tade nih kamu nomor yang soki agak nikah sampai bodoh negur sampean dak mama pah masih kalau ngaki ka patek sampean Nabi Ibrahim dak rem jawab Nabi Ibrahim emas ria najis tetapi bingko bolong pada najis saya gua jak tersinggung sak kalongan emas sampean pakai yang tak terima traki ke Roma emas ini kan Nabi Ibrahim lah ini dari saking lamban Nabi Ibrahim jadi jak kesambuk mon putrana Nabi Ibrahim menika setuju menika dadi para nabi menika dari Nabi Ismail menika turun sampai dapat ke kanjeng Nabi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mun andi nak foto bagus palam cerek lah orang cerek ni karena eman tanda mak keluar dunya nah anapa mak tanda keluar dunya nah karena pada benak kanak kene takwa sunat. Oh ning nak kanak kene takwa sunat. Nak kanak kene ke sana apa mak takwa sunat karena andi sangka antang di rimone ketok pah lober. Padahal tinggal ketok benih jan lober jon gonteng jan bungkol tangki Pak. Amai keke Pak. Bungkol longku ngaran. Mana kosomalun min sadaqatin bal yazdad. Tunya mereka sedekah panika jon berlipat ganda belesna dari Gusti. Jadi tahu takok kula sampeyan napa boleh kanggo biaya anak ngaji. Cek man eman mun kanggo biaya anak nyare ilmu cek man karena bereen kula bi sampeyan nika akan dadi penghambat barokah ilmu nak foto. Umpama ada orang ngocak dupan apa cok kuna sekolah madrasah mak tele biayana cok kun montuk tak muna sekolah kedokteran tak muna sekolahan yang menjanjikan masa depan mon kun montuk tada jaminan masa depan tina cok jangan jual sapi jual sangkolan abenja engkau memontuk anak ria bingko jual lagi na sapi jual lagi na sangkolan pola tang nak foto bisa jadi orang bagus nyampit setetangkan napa cok reng kak ruak makai monduk tak ada jaminan tadi reng bagus kak ruak 10 tahun monduk mulai napa kunteng karena tak bener kak ruak 20 tahun monduk ada pakun sal teng karena pakun tak jadi reng bagus
Dek mun beda orang ngocak gak nih Pak? Pak. Apa toh deh Pak kerempek nih Kak? Banjak bingapiaki mon gunanan sekolah madrasah, banjak bingapiaki mon gunanan ban montuk, tadak jaminan anan ban merjire makia sekolah madrasah montuk ke pesantren, tadak jaminan anan ban bakun tetireng bagus, arwah buktena, cak 10 tahun montuk, benikun montuk situng, dok karena montuk, tapi bakun mulai na bakun tetireng tak bagus. Tore jawab Pak. Nih kau tu jawab nih Kak. Mun tahun ning di hula eka bala. Mun beda orang ngocak agak panik kesambian kau tu ngocak. Engko kortang anak ki kenceng ngaji ke madrasah. Kortang anak ki kenceng ngaji ilmu agama ke pesantren. Mak boleh gun sape, make tang sangkolan bingko jual. Apa boleh tang anak jadi ya tetireng bagus, hatta tetireng bejat. Hatta tetireng jahat engkau make ngantola kapi tang cangkolan engkau tak rogi je. Ini kejawaban mak boleh tetireng bagus tetireng morsal tak rogi sambil mak bisa ya engki karena kaulah ajunan gak dinto para rabu tak audio neng itunya melolo kaulah ajunan gak dinto bekal mati ya bekal menghadap dek ajunan epon Allah yang di sana kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kita mendidik anak. Iki nama iki. Jadi ku laku bekal tanya kidar maanan ban terima tengkana tak bener saya kelaku bareng maksiat ke barak ke timur. Mon kaulah ajunan lemari ngapiaki para rabu andik jawaban ke malaikat. Bener ya nan ban engki malaikat dak remere mah pahateng kamu nolak kelakuan maksiat abu mangken malaikat jelak mencela boh kananan ban aba engki oning malaikat panikala kar anak dan gula tapi saporan malaikat mon anak dan gula lako maksiat panika coba lak mencela ke dan gula sambian abu coba nepaan aba engki la karapaan dan gula keng panjenengan malaikat kan oning lambek sampai dan gula saya jual ke misnatin kebai napa biaya negara cak kebai biaya napa nikah mengaji kebai biaya napa nikah mondok kula lemari ngapiaki lambak malaikat anak kula nika dak remese oni ngaka ilmu hak agama dak remese tahu ka hukum keng mun anak kula mungkin panika alaku kelakuan se melanggar aturna Allah ka intu ampun di luar kendali dan kula ampun ngapiaki lambak tak langkong jelak mencelak ke dan kula malaikat apa malaikat diajak tokar deretan. Tapi mau nambah erotorot anak para rabu ngaji ngerti ke agama tak ngurus burung guk laku semasuk surga maki benar mari ben malam ngata magi Quran mun anak nelantor sehingga anak tak tahu ke hukum agama mantaro kawaladahu jahilan maka kullu dzambin amilahu alaihi naudzubillah man terselamat. Jadi kaulah ajunan seteja kadang abak torai kocak areng tua 11 ke anak apa bok ngempok dunya tak tahu siang tak tahu malam tak tahu panas tak tahu celep karena abak terus tak ngatela anak melas anak gune sangkole dunya melolo naudzubillah deretan naudzubillah membah anak gune sangkole dunya tek sangkole iman ben ilmu kita rogi dukaleh sebagai orang sepo. Abok senyare dulu tekok do badan ketika abok mate dunya geger nak foto tak negu iman nak foto tak andi ilmu dunya balober kekenengan kapar-kara saya tak manfaat ben guna bahkan bisa jadi kebai berfoya-foya dalam kelakuan saya melanggar dekat aturna Allah maka dunya banika beni nyelep ke abok beli dadi seksaan ke abok ngenes tak ngenes tinggal bek senyare telo tak tahu waktu dah badan tinggal kempok pada seksaan kabak naudzubil mangkana orang tua se paling belas kena foto panika para rabu beni orang tua semelolo nyangkole dunya kena foto sabora panjenengan nanti dunya sebeban langi sangkolaki kapi kena foto nah keng mon nak foto na tek bakenal ka Kanjeng Nabi nak foto na tek bakenal ka Gusti Allah nak foto na tek bangarte dalam urusan agama maki andi dunya sebeban langi sangkolaki na kapi kena foto panjenengan beni reng sepo 11 tapi reng sepo paling tereka kena foto
mantar selamat sebab li kata nyangkol itunya teka asa tepong ngaper keng potone didik patapa pangarte ka agama kenal ka Kanjeng Nabi kenal dak ka Gusti Allah pangarte dak ka hukum-hukum Allah make tak nyangkol natunya teka asa tepong ngaper panjenengan ring sepo paling belas kena poto Allahumma shalli ala Muhammad. Para Rabu tantretan seteja sesami-sami mulja panika ampun pokol 11 kurang 5 menit terakhir panapa rahasia pole ada itu penting rahasia apa Nabi Ibrahim bi Allah Ta'ala mae paringin keturunan sukus bagus Nabi Ibrahim gak dintoh tak pernah aduaan coba ke orang lain. Nah ini para Rabu tak pernah aduaki coba ke orang lain situng bukti Nabi Ibrahim gak dintoh salah situng Nabi seekani aja bi umat dah sampai dari saking dolim umat Nabi Ibrahim sempat iup berdiodi para Rabu ada Nabi seiup berdiodi di umat itu kecuali Nabi Ibrahim tapi kenapa kemudian Nabi Ibrahim adua ke Allah Ta'ala kangkui motoran bencana kangkui umat tidak coba kita dengar bagaimana doa Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah pasera senoro abdina keluarga abdina sedrekah ka abdina ajunan maha belas tor maha pangapora ini doa Nabi Ibrahim bun ipah minta ya Allah abdina yo berdiodi bi kaum Gusti ampun patoron bencana patoron gempana patoron lentuna beniaga bani kamarana Bita kalaban nabinno ketika umat nabinno bani kampon letak ning balai bi nabinno ampon letak sangkup nabinno maka nabinno pakona gawe perao kenapa tajuna Allah Ta'ala nabinno panika nyoon kaangku patoron banjir jadi banjir kaisa bi Allah Ta'ala patoron atas proposal nabinno ketika banjir patoron nabinno yuji kalaban potrana tibi derekah doa ki umatah kalaban bencana Nabi Ibrahim punten Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim artinya apa kaula ajunan menabi teruan di anak fotokus bagus lesan cer locer adua ki coba celaka ka orang lain make abe lesaken mon bisa nyapora tak bisa ja doaki coba doaki bagus cok pegel kiai ya biasa manusiawi cok areng abdi nasehatane boko pak bulan senyiram telo teko kagak dal ting boko baju oleh peseten gula mele vario numpak oleh 2 hari pah kecok mata doaki na tertompes sewa kento ujian nestonoku mon panjenengan edolimin bi orang engkau menadu aki coba Arya tang nak foto tak bakal teti nak foto setok rok toro oca menadu aki fokus oleh 2 kali ya Allah sing alak sepeda abdi naman terbareng nata buka atena oleh hidayah mon oleh hidayah sepeda ne pebeli nak foto pakun teti nak foto se fokus mon edu aki celaka para Rabu montor tombesah orang yang sengicok tompes make sepeda norok tom salah andi anak aba tak gelem toro rogi dukale jadi toreng-ereng lalampan Nabi Ibrahim cek cer locer adua ki coba ka orang lain napa boleh pas sampai ajar ilmu coba kangkui macalaka orang lain nanti tetangga selempo dok remase korosai kebai potopian nika para Rabu nika teknik Arab nak foto na bisa dadi reng mulja teknik Arab nak foto na bisa dadi orang sae bila la adu aki calaka ka orang lain malarat setetia nak foto sekus bagus mantar selamat amin Allahumma muka-muka kaula ajunan seteja bi Allah Ta'ala paringna kekuatan kangkui bisa bekteh dek ka banga sepo kaula ajunan banga sepo orang sepo 2 man wala deka saya ngelahiraki aba man allamaka guru-guru na aba panika orang sepo pas man zawwajaka bintah orang
sepo semakabin potrana dek kaabe matuah telok panikareng sepo kireng kita doakan muka-muka orang sepo dua kaula ajunan bangga sepo kaula ajunan guru-guru kaula ajunan seteja muka-muka bi Allah Ta'ala ebetetia orang-orang mulja seki beda umur paringna berkat umur barokah umur dalam ketaatan dek ka Gusti Allah sampun bedeneng ya alam barzah muka-muka paringna cemper kubur selamat dari seteja seksaan kubur dadi raudhah min riyadil jannah amin Allahumma ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sareng doa ngereng doa arang sareng orang doa kak dinto pada wenreng tung betungan pata cemi betungah mon senokol laonan tak ancep iki namanya ki tak cem betungah keng senokol selapangan ancep iya dimbudin thank you Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghawthah ya Ghawthah ya Ghawthah ya Akramal Akramin ya Rahman ya Rahim abdi dalam ngemis ya Allah kalaban ridhona ajunan kalaban kabelasna ajunan seteja sehat di majelis kak dinto sarang seteja keluarga ban foto-fotona sarang seteja orang-orang seikut andil mensukseskan acara kak dinto seabento aropa tenaga doa artaban lain-lainepon seteja ya Allah nak foto abdi dalam seteja ya Allah parengin kekuatan iman semapan ketakwaan sesampurna hias sekalaban akhlakul karimah parengin rizki nak foto soleh solehah parengin rizki sekempang sebanyak sehalal sebarokah kangkui kasampurnan ibadah seteja ya Allah pataka hajat dak ka Makkah ban Madinah alaksana ki ibadah haji ban ibadah umrah tor acabis dak ka astana Rasulullah kalaban kempang kalaban sampurna marratin ba'da marrat birahmatika ya arhamar rahimin cukanan abdi dalam ngemis ya Allah patetiaki yayasan al-ikhlas kak dinto yayasan sebarokah yayasan lembaga pendidikan setak kepekek dari orang morok dan orang ngaji ilmu na Allah ila yaumil qiyamah patetiaki lembaga setambah tahun tambah raja tambah maju tetiaki lembaga sekak di seteja senyep-nyep ilmu dari tempat kak dinto sekecil apapun ilmu seka oleh patetiaki ilmu sebarokah ilmu semanfaat ilmu senyambi keselamatan keuntungan kemuljaan kecemperan dari dunia sampai ke akhirat ya Allah abdi dalam ngemis ya Allah seteja orang sepo dua abdi dalam seteja ya Allah sampun ngorbanaki seteja demi nak fotona ya Allah sekadang-kadang tak asarin lem semalam asalkan bisa ngetelak nak fotona bisa ngidat edung ya Allah orang sepo dua abdi dalam seteja kadang rela odik nyang sarah asalkan bisa ngetelak nak fotona odik sampurna ya Allah
Orang sepodua abdi dalam seteja ya Allah ampun ngorbanaki seteja mulai dari dalam kandungan sampai ngelahiraki nyabana saya tarwaki mulai ki kana abdi dalam seteja eke lain elatinin bedain tulang ya Allah sampai semangken kita ke pegak kasih sayang abdi dalam seteja kita bisa malas jasa-jasana andai kata kolek teki enggak dinto seteja esek jual kangkui malas jasa-jasana tak mendeng ya Allah bentak bekal mendeng ya Allah kangkui males jasa-jasa orang sepo dua namung abdi nyoona ya Allah terima aki doa kak dinto sebagai bentuk pangabekten abdi dalam seteja ka orang sepo dua paringin barokah umur sakit beda umur ya Allah dalam kataatan dak keajunan cak cabudakinya benar ya Allah kecuali dalam kabadaan husnul khatimah cak cabudakinya benar ya Allah orang sepo dua abdi dalam sedaja ya Allah kecuali ampun bapak dengkeneng nai swarga na ajunan ya Allah kabela si orang sepo dua abdi dalam sedaja ya Allah akan tauleh na belas orang sepo dak ka abdi na dalam sedaja ya Allah sampun bedeneng ya lambarzah pecemperaki kubur ya Allah paterak kubur ya Allah sabora aki tu satu sana papolong arwana kalaban arwana para syuhada wassalihin barokana patatap akili dak seteja keluarga ben foto-foto na segi badan ng alam dunya patati aki generasi minas salihin wassalihan alqaimina bihuquqillah wa bihuquqil ibad rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim banabti dalam ngemis ya Allah cak cabut akinya banabti dalam seteja kecuali dalam keadaan husnul khatimah cak cabut akinya banabti dalam seteja ya Allah kecuali dalam keadaan yang bisa ngo kalimat tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna du'ana bisirri asraril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin sagak dinta pamator patang saporaan seteja iki matar sakelangkong moga-moga pada kengi ngapa-ngaporan Gusti Allah manabi bedator pamator abdina saleres ka dinta fadl epon Allah moga dadi asbab hidayah tambana paemotan tambana ilmu sinafi manfaat barokah dak ka abdina pribadi syukur-syukur bisa manfaat dak ka satejana akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.